हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय। श्रीशुक उवाच। शुक कहन्ति राजागे ताहार प्रश्न अनुरागे। शुण नृपति पुण्य देहा तू मोते पचारिलु जाहा। विष्णुर क्रीडात्मा गुण सृष्टि पालन संहारण। आत्मा माया रे सृष्टि करे से माया के बा कली पारे। करई सकल संभव स्वप्ने जे सने अनुभव। एक कथा ईश्वर वचने न घटे शास्त्र अनुमाने। जेणु से माया रे मिसई एकु अनेक प्रकाशई। स्वभावे आत्मा बहुरूपी रूप प्रकाशे सर्वव्यापी। जे रूपे थाई जे बागुणे मोहि मोहर प्राय मणे। सत्य प्रकाश सर्वदेहे निरते आत्मा रूपे रहे। पर अपर न लागई काल मायार भेद काहि। माया क्रमश सत्य प्राये सत्य असत्य भेद नुहे। आत्मार जान शुद्धि अर्थे कहिले ब्रह्मार अग्रते। से जेणु घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी। तपे तो शिला भगवान तेणु पाइला दर्शन। निर्मल निष्कपट चिते तेणु चिंतिला हृदगते। शुण कहिबा तो अग्रते ब्रह्मांकु दिशिला जे मन्ते। से आदि देव गण गुरु भक्त भजने कल्पतरु। निज भुवने सुखे थिला ब्रज विहारे इच्छा कला। आत्मार आत्मा मायाग्रस्ते प्रपंच निर्वाण जे मन्ते। नाभिरु पद्म कला जात जहु जन्मिले चतुर्माथ। से पुणी चिंता भरे रही पर अपर न जानई। चिंता विच्छेद भावे मने सबदे शुभिला गगने। जले कमल मध्ये थिला सेवेनी अक्षर शुणिला। ओंकार आदि षट्दश पंचमी श्रीते एकविंश। सबदे तप उच्चारण निष्किंचनक निज धन। से बाणी शुणी ब्रह्मा कर्णे निरोली चाहिला गगने। दिग सहिते अनाइला काहि जे किछि न देखिला। से पुणी रही निज स्थाने आत्मा रहित चिंती मने। जानिला ए परम तत्व तप साधने देला चित
ଏ ମୋର ହିତ ବୋଲି ଜିଣି ନିଶ୍ଚଳ ମନେ କୁଶ ପାଣି ଅମୋଘ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଧାତା ତପେ ବଢ଼ିଲା ତାର ଚିନ୍ତା ଦେବ ବରସେ 10 ଶତ ତପେ ସେ କଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ ମନ ପବନ କଲା ବନ୍ଦୀ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣରୁନ୍ଧି ସେ ସତ୍ୟ ତପେ ସର୍ବଲୋକେ ତପସୃଜନ ଅତିରେକେ ତପ ପ୍ରତାପେ ନରହରି ମିଳିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ସେ ରୂପ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଜାପତି ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବିଜୟ ନରହରି ଅଶେଷ ଦେବଙ୍କରେ ଭରି ଯାର ଶରୀରେ ରଜତମେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମେ ଯେ ଅନ୍ୟ କାଳର ବିକ୍ରମ ସେବା ହୋଇବ କାହିଁ କ୍ଷମ ମାୟା ନ ପାରେ ପଶି ଯାହିଁ ଦେବେ ଜାଣିବେ ତାହା କାହିଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ ବେଷ୍ଟିତ ପରି ସଦଗଣ सर्वे दिशन्ति विष्णु तेज स्वभावे चारि चारि भुज श्याम सुंदर तनुवर्ण अरुण पंकजलोचन हलदी वस्त्र परिधान सुरुचि सुंदर वदन मणिलंबित कंठ देशे काम गंजन निज वेशे प्रबाल वैदुर्जर ज्योति मृणाल प्राय झटकंती किरीट गंजन कपोल श्रवण मकर कुंडल तेज विराजे नभस्थली बेष्टित पारी सदमिली दिव्य कामिनी गहणे बिजुली नील मेघे जेह्ने अष्टविभूति संग मेले कमला सेवे पाद मूले दिव्य दोलिका मध्ये नारी पुष्प बरसे स्तुति करी जे रूपे विष्णु नभस्थले ब्रह्मा देखिले बेनी डोले जार महिमा दासरथी भक्त जनक अधिपति जगतपति सर्वगति ता माया केही न जानती सुनंदनंद प्रचालादि अहर्ण सहिते अमोदी पूजन्ति शंकर स्वभावे मिलिन समस्त सचिवे तांकु देखिले मने हुए भृत्ये प्रसाद देला प्राय ताहांक नयन जुगल
ବର୍ଷନ୍ତି ମତ ତାର ଜଳ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଅରୁଣ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମସ୍ତକେ କିରୀଟ ବିରାଜେ କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟି ମାଝେ ଶୋଭଇ ପୀତ ଯେ ବସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ହୃଦେ ଜାନ অমূল্য সিংহাসনে স্থিতি বেষ্টিত সকল বিভূতি এ মন্তরূপ ব্রহ্মা দেখি উঠিলে আসন উপেক্ষী কৃষ্ণর দর্শনে আহ্লাদ আনন্দ হই গদ গদ লোমহর সে তনু পূর্ণ প্রেম ভরে অশ্রুলোচন কৃষ্ণর পাদ পদ্ম চাহি মিলিলা শিরে কর দেই আনন্দ সাগরে বুড়িলা অধিকে আত্মা পাশরিলা অতি আনন্দে প্রেম সুখে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু রসমুখে প্রজা সর্জনে তার মন জানিলে প্রভু ভগবান ব্রহ্মা বদন হরি চাহি ঈশত হাস্যে বাক্য কহি আত্মার প্রায় প্রায় করি ব্রহ্মার কর করে ধরি কর অঞ্জলি ব্রহ্মা করে সম্ভ্রমে বিনম্র সাদরে শ্রী ভগবান উবাচ হে বেদ গর্ভ সৃষ্টি অর্থে তুম্ভে যে তপে তোষি মোতে অতি দুষ্কর চিত তপে তেণু মু তো সে তো সমীপে স্বভাবে যোগিঙ্কি দুর্লভ মু তোতে হইলি সুলভ মঙ্গল শুভ হেউ তোতে বর যে মাগ দৃঢ় চিতে মোহর দর্শন যেবে প্রাণী লভই পুণ্য গর্ভে তাহার গতি পুণ্য ধাম অন্তরে হই আত্মারাম গগনে শুনি মো বচন তুহি যে তপ কলু মন কর্ম বিভ্রম দেখি তোতে মু আজ্ঞা দেলি শূন্য পথে বইলি চিতে তপ কর মু তোতে হইবি গোচর মোর হৃদয় তপ জান তপে থরই দশ প্রাণ তপে মু সৃষ্টি করি হেলে পুଣି ସଂହାରି ତପ ବଳେ ତପର ବଳେ ଏ ଜଗତ ମହିଧରଇ ଅବିରତ ବ୍ରହ୍ମବାଚ ତୁ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ତୋ ବିହାର তু হৃদ পদ্ম মধ্যে থাউ প্রাণীঙ্কি উপদেশ দেউ এণু মোহর মন জানি যে আজ্ঞা দেলু চক্রপাণী অনাথ নাথ তো মহিমা কে জানি পারে গুণ সীমা মু তোর চরণে কিঙ্কর এ মন্তে আজ্ঞা মোতে কর রূপ অরূপ তোর যেতে এ সৃষ্টি করু তু যে মন্তে
तू माया जोगे सृष्टि करी तोर शिक्षारे तोर पुरी ए सृष्टि करी संहारण तू नाथ परम कारण सृष्टि संकल्पे मोर इच्छा तू नाथ कर सृष्टि दीक्षा स्वतंत्र सूत्रे ऊर्ण नाभि क्रीडई जेन्हे धने भावी ते मंत बुद्धि दिय मोते ए सृष्टि कर जे मन्ते सृष्टि स्मरणे भगवान केबे हे नाही मोर ज्ञान बंधु जे परी बंधु देखी सकल कर्म से उपेक्षी करई बंधुर आदर से परी कलु दामोदर मु तोते मागुछि जे एहा गर्व नछु मोर काया सृष्टि करिण तो सेवारे मो मन रहिब निश्चले तो अनुग्रह जेबे मोते तू नाथ बस मोर चिते श्री भगवान उवाच शुणी विधाता मो वचन जेणे लभिब सृष्टि ज्ञान सृष्टि सर्जन अंग जेते हर से कहूँ तो अग्रते जे रूप गुण कर्म भाव से तत्व ज्ञान तो होइब प्रसरी मोर अनुग्रहे ए सर्व ज्ञान तोर देहे सृष्टिर अग्रे मुहि एक मोतहु प्रकाशे अनेक सत असत परे मुहि जे अवशेषे शेष होई अर्थ को छाड़े जेन्हे चिंते प्रतीत जेन्हे आत्मा होते माया प्रकाश से प्रमाण गगन जेन्हे ज्योतिर्गण ए जीव स्थूल सूक्ष्म जेते प्रकाश होन्ति पंचभूते छाड़ी पसंती पूर्ण पूर्ण मो माया शरीरे प्रमाण तोर प्रस्तावे प्रजापति कहिली सृष्टि यथाकृति जेझा विचार अनुमाने से सर्वकाल विद्यमाने ए मोर तत्व ज्ञान बळे धर तु समाधि निश्चले कल्प विकल्प तोर चित केबे नोहिब विमोहित श्री शुक उवाच से निराकार भावग्राही ब्रह्मांकु सृष्टि तत्व कही तक्षणे ब्रह्मार अग्रते गोविंद गले शून्य पथे कृष्ण न देखी प्रजापति पथे अनेक कले स्तुति कर अंजलि शिरे देई अनेक भावरे विमोही विश्व सर्जिले विश्व तेजे पूर्वरु प्राय नाना बीर्जे से धर्म गति प्रजापति निजुक्त आत्मा महागति
প্রজা কল্পনা চিন্তা করি আত্মার হিতে মন ধরি নারদ বাক্যে দেববর হরি মহিমা অগোচর যেতে কহিলে সৃষ্টি অর্থে মায়ার মহিমা যে মন্তে জানিবা অর্থে মহামুনি কহি বিধাতা হেলে তুনি ব্রহ্মা নারদ প্রশ্ন যেতে কহিলু তুম্ভর অগ্রতে নারদ সাবধানে শুণ এ ভাগবতর প্রমাণ দশ লক্ষণে ଏହା জানি যেবা কহিলু পরিমাণী এ কথা সরস্বতী তটে কহিলে ব্যাসଙ୍କ নিকটে শত ষোড়কে পরিমাণী ব্যাসে নারদ মুখু শুনি সে ব্যাস মুনি তো সচিতে 18 সহস্র গ্রন্থ যুক্তে ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କ ତହୁଁ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ନୃପ ଯହୁଁ ଏବେ ମୁଁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ କହିବି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ ଏ ମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଶୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ 10 ଲକ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां 82 द्वितीय स्कन्धे प्रकृतिवर्णने नाम नवमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।